गोटिए जंगल रे हरिणटीए ता छुआ सह रहुथिला। सेई जंगल रे गोटिए बाघ भी रहुथिला। से बाघर नजर थिला हरिण आउ ता छुआ उपरे। दिने बाघ हरिण आउ ता छुआ को देखी मने मने भाबिला, ओफो केते दिन आउ एमिति दुईटा को देखुथिबि। ए बुढ़ा बयस रे दौड़ी जाई झांप मारी शिकार करिबा तो असंभव। केबे गोटे सुजोग मिलिले प्रथमे छुआ हरिण को खाते आउ तापरे जाई ता बापा को। हेले से सुजोग मते केबे मिलिबो के जाने। एतिकी बेले छुआ हरिण ता बापा को कहिला, बापा बापा मते बहुत जोरी भोक हेलानी, मु कोन खाइबी? अरे कौन आउ करिबा कह। ए जंगल रे तो कंचा घास नहीं, सबु पड़िया पड़ीची। ना ना से सब मु किछि भी जानिनी। मते जोरी भोक हेलानी, तमे जोठु भी हेले मो पे खाइबा जोगाड़ करो। हौ ठीक अछि, तू आउ व्यस्त होना, मु जाई देखी आसे। निज पिला पाई खाद्यर अन्वेषण रे हरिण बाहरी गला। सबुआडे बुलिबा सत्वे ताको कंचा घास कोठी भी मिलिलानी। शेषरे से मन दुखरे जाई गोटिए गछ तले बसी पड़िला। सेई गछ डालरे बसिथिला बणी चढ़ेई। बणी हरिण को देखि कहिला, अरे हरिण भाई एठी एमिति उदास ही बसिଛ काहेकी? कोन हेछि तुमरो? कौन आउ कहिबिलो बणी, महा छेउंड पिलाटा मोर खाइबा पाई डहल बिकल होउची। हेले मो बापा हेई किछि भी करि पारुनी। काई से कोन घास खाउनी की? अरे घास थिले सिना खाइब, सबु आडे तो माटी फाटी आ करिचे, कंचा घास कोठी अछि। हो सुनो, तुमे व्यस्त हुअनी, मु गोटिए जगह विषय रे जानिची जोठी तुम पिला पाई कंचा घास मिलिबो। बणी घास पाई उड़ी चलिला। किछि समय परे बणी कंचा घास आनी हरिण को देला आउ कहिला, हरिण भाई देख तुम पिला पाई केमितिका कळे छनछनिया घास आनीची, नियो ताको खाइबा को दबो। तोर हे ऋण मु केबे भी सुझी पारिबिनी लो बणी। तमे आओ एते कथा कहनी, सेपटे पिलाटा तुमको अपेक्षा करिथिबो, तमे बे जाओ। हरिण घास नहीं फेरी आसिला। आउ तापरे से देखिला ता छुआ सेठी नाही। ठीक सेतिकी बेले से बुढ़ा बाघ हरिण आगरे आसी छिड़ा हेई गला आउ कहिला, आज मो हाबुडरे पड़िछु, मु तते जमारो भी छाड़िबिनी। बहुत दिनरो तम बाप झीओंको उपरे मोर नजर थिला, आउ ए सुवर्ण सुजोग को मु हाथ छड़ा करिदेबी केमिति। ता माने तू ही मो छुआ को नहीं जाइछु? हाँ मो ताको रखिछि, आउ तो जदि मो कथा न मानिबो तेबे तो पिला को मो मारी खाई जेबे। मो पिला बंचिछि तो? हाँ बंचिछि, किंतु जदि मो कथा मानिबारे खिलाफ करिबो तेबे मो तो पिला को मारी खाई जेबे। ना ना तू सेमिति करनी, एते नृशंस होनी तू। मो कथा दउची मु तोर सब कथा मानिबी। बाघ भाई तू मो पिला को मते फेरई दे। हाँ मो तो पिला को तते फेरई देबे, किंतु ता पूर्वरु तते गोटे मास पर्यंत मो पई काम करिबा को पड़िबो। तापरे जाई मु तते तो पिला को फेरई देबे। ठीक अछि देबे, मु तो कथारे राजी, हेले मते कोन करिबा को पड़िबो? अरे वैसे किछि नुहावा, मो पाई सबुदिन भल भल सुआदिया खाद्य जोगाड़ करिदबो। हौ ठीक अछि। हरिण कोन कला ना बाघ पाखकु ठेकुआ गाई मूसा आदि प्राणी मानंकु नहीं पहुंचिला। एमिते मासे पूरी गला। हरिण बाघ को दिने कहिला, बाघ भाई कथा मुताबक आज मासटे पूरी गला, तू मो पिला को एबे मते फेरई दे। ना ना सेमिति हेई पारिबने, मो पाई आहुरी गोटिए मास खाद्य जोगाड़ करी आनिबा को हबो। हेले तू तो मते कहिथिलु
ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ତ ପିଲାକୁ ଖାଇଦେବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର କିଛି କରନି। ଏମିତି ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଘ ହରିଣକୁ ଭୟ ଦେଖେଇ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦଉଥିଲା। ଦିନେ ହରିଣ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବଣି ରହୁଥିଲା। ବଣି ହରିଣକୁ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ହରିଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବଣିକୁ କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଣି ହରିଣକୁ କହିଲା, ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମକୁ ସେ ବାଘ ଠକୁଛି। ମିଛ କଥା କହି ସେ ତୁମକୁ ତାର କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବଣି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ହରିଣ ଭାଇ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢା ବାଘ। ନିଜେ ଶିକାର କରିପାରିବନି ବୋଲି ସେ ତୁମ ଆଗରେ ମିଛ କହି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛି। ହେଲେ ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? କାରଣ ସେ ବାଘ ମୋ ସହ ବି ଏଇ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିଛି। ମୋ ପିଲାକୁ ସେ ଆଗରୁ ମାରି ଖାଇ ସାରିଥିଲା। ଖାଲି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସହ ବି ଏଇଆ ହିଁ କରିଥିଲା। ତା ମାନେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ମାରି ଖାଇ ସାରିଛି। ଏଇଟା କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନୁହଁ ହରିଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ସେ ବାଘକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ। ବୁଢା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବାଘ, ସେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ତା ଭଳି ଠକକୁ ବଳରେ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପାନି ମଜା ଚଖେଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲ, ତାପରେ ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ବଣି କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ହରିଣ ଆଉ ବଣି ବାଘ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହରିଣକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦେଖି ବାଘ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ? ମୋ ଖାଦ୍ୟ କାଏ? ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଏ ନାଟକ ବନ୍ଦ ମିଛୁଆ ବାଘ। ମୋ ପିଲାକୁ ଶିକାର କରି ସାରିବା ପରେ ମତେ ମିଛ କହି ମୋ ହାତରେ କେତେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ସତ ଜାଣିଗଲୁ। ଭଲ ହେଲା, ତୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବାଘ ଏତିକି କଥା କହି ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ ବସିଥିବା ବଣି ତା ଦାନ୍ତରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ସେଇ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଣସକୁ ବାଘ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଲା। ବହୁତ ଓଜନିଆ ପଣସ ହେଇଥିବାରୁ ବାଘର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲା। ମୋର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବାଘ, ମୋର